أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كزيما فندي watu wababahatu watazahatu wanashuhatu wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tikusudi jeri hadisi mbawi au kana ezenogo kaziti nyangu. Ezenogo kaziti nyangu sabari doka riandi sa match rende hata machika ulazimu ihise lisalih huwa avantage ya hatu shanga wandu ikayao shetani ngwanzu ya njobo hari ya wadanganye ridiwaza riranti izo mnyezi mgi arambia au kaharambia ukana taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hamba na mtanganyia sababu ya Mwenyezi Mungu. Wae de arambia tena ya ukana in ja'at fasiqun binabai fatabayanu an tusibu qauman bijahala. Kem pari sahaba rizuge lazimi ondoa zitunde. Ondoa sijore yajise kijinga ijotsongeza ondoa jitsu. Awange mikala wa uzamba abo wandu wanzwa jirende wa siasa notima politicien gabo wanzwa jirende ukaza ngo pia ngo zijuao na abo wandu warambula nao ngamina mikoni Mwenyezi Mungu na mrehemu poros fesiak ba fariki lezambo au hafariki mbesede bahari ya Tunisie emaharakaniyo rahmatullahi alayhi. Basibo rilo watiti hadokana wana makaulu wa utesa. Basi hado hamba ukana haina manadamu gebidio yake na jimu ndaru hawia juwe jimu ndaru. Haina manadamu gelazimuyo ya juwe ze jimu ndaru zima. Ridum para mnaganza leo losha ile dina lahi usfasiaka. Nizmuna janaliyeke geyarume mafuku ya mbeboni insha Allah. Hamba haina manadamu gelazimuyo ya juwe jimu ndaru. Ahuru luwa titkartuele wengu wanzu ya mbeje tena. Hamba yu lazimu haina manadamu ya jijuwe. Manadamu gebidiyo ya juwe wandu ke wanzu ya fanye ndongo. Gelazimiyo wasa wa mjuwe. Sheka kutina hata jimu nzima abo. Na utudanza uone hamaka bati kutujua ndu yenshuwe dawana o kutujijua we mdu hiri kutujula gyabo ngondo wachire de vantara ujisindi haina ruwe wewe kabati haina utojo zitende ya ngojo zitashonga uzidanganye ujone sisi ngozo tipia banu ngabo hujua o wewe ngebidi ujijue ranti utende ujiheza banu kongo joka kuna ushina kuna dambe kana wodo enda 100 metre ngo pefu na shihaya na kaya uononwa dola kursi ya kilometro mabega mantu enende babungo da chiwofe inde sharangami zakabati ujijuo mdu katujwa ndu yaluda enao wala kwa tujwa we mdu hindi sha avec ça mdu wotoraria pia aina ngo mia mtu fanyazo ni mide premier mtu shida mia mtu shinda iritwengeza riwasili haraka basi jesangi yo jeza mbano wazati narikerabi haina mruya juokana ngamjijokeza ngozi ino ntina uzishinda ntina wakati ngabo wajuzira hanami rienshindu wandu loda mina wan kwa na ukiri madharau ana ntifanya uvantara bangu wajundangusa kuna ujokandu wa ruma msihiri kutahifadhi hindu utobeleze mbi utodanza utende ndo asome utopulo hata udo ambebani yani behaba nuhindi
utikenga bo mazofera obalaga utulanza ubezara kawodo anzo ulibadi na ukuchi wando wanga mizwandu wao zinume ngoni wese problem boko do lwenizo wanu ekede haina malando joka emro ambega na kada mro do beza juso mhono yoka batsa joshinda juso mhono a shanga bweze hazi ngabe confiance ngabwana da mudo da ona eka o bwabio wanro hanyu au mrani hanyu au mjini hanyu ole bavula hanyu utsore ngo kwanru pyo ngotu kwa da zita warari watafanye maya emidu banga bajo uhuye usa wa ure hiyo tiparokada mina ana marika ora mpira osikubini mana mabokoge hunu parabakara madamsa basi bakamru hateze mruhul ewe yateziwa enda dunga bwana waka mfubiza wa mrinkode nro basi bakamtima bakare banu gono wao ngwa manyanyao yapo hutodasa kutuwa banzawo basi amba ukana njaka ujahuni njendo banzawo wandu eyuni bo mdato shindo wane mana mdato joda za hindia tokana wengu jon rahito ekemdo joka kana shindo na namdo mduna tawe baizo dizo rajohanza o anru madhalimu mafujari wanagenti yatu watona rogo zao yitwani watona volonté watwa aminifu watona rogo zitwa na warente ntiato ma amani wakemdo joka madilifu yarengenti yende ya irume ya waswidishe wandu nugari lanzo libali ya wandu liwape mahala ni kadha inuti yanzo wandu watola haruma ujinga itu haruma ilmu wandu watola haruma ulemevu watu haruma uja jali swali hizo akanza fanyo wandu watola haruma miyomi wandu watola haruma roho njema watola haruma unairi tu haruma undo tola haruma ujinga tu haruma izo zonti pia mrati tuchu habasa ina ngabo voti la minga manzeni rumenti kama manzeni rumenti ma kandida majana na majana wala kabati ya joshinda kabati ya lona tamba ngo yaifanya tilo dawnia tilo mdani au tilo mjini au tidele bavuda shatu ichoka wendini ngamina mnaria lo poshoni au mjoda nazi mama pesa hiyo amazoni ndena rumenti ya komorilo abonge emana na kufanyia directeur tinongo zinchi amambioni za mwado ya ukana ekeba jango za siasa micho kama ntibala ekeba jango za secretary ndufatari abalize mbia micho ya santi kabati mdu jona mbia ukana ti tele tu chamona mazoni mke secretary mazoni ti jojo anti handro rekashi zungu rekashi ti jojo anti handro ils ont anti ha au ni copie au na gal Facebook au ni fanye papier colle au ni imprime sayo tindio ndio aina mdu nakubane papier tuao nakaura mpira keti miswa goli meusa wantire ntura goli bantina ujivuriza kwanti au na benarge mpira ndarulo mantafanywa ngamjora ataka banyo niyo aminiyo kana ngamjoshinda ezabare ina ndogo za haja mdo tukwa kana ngujo zishinda basi ngamrejezo na bekane mana nifanya directeur inu tikamba mdoti nivumwe shemana nifanya ntula aina kati ngamriposhe ngamdoni sawa haya zeno ko sanya namdo zamba umuoni zeno ko sanja tata tiba baisiwata tilemeo yohaki ezeno ko za turido zamba umuoni ritido ziben waina bahanu wantu waziju wazishi shamimi ka jouer wa mpira tina ubala mpira ngarirao tsati tengele ya haruma elnyisisi karibu no goli okarichele bi nikawena bi wala unipasiza nai wala wewe ujoka uto mpira chao wala ngamjotele biranti basa ina uwano kodo yinu muhakili nguje jikonsantre wazali ya mbele ya juzi tizamba ya ukana eko ndo adungi ya mwiti basi mwiti weda ata kai sango do ebana wanukwa jare jeli ngoni ebana wanukwa jale mewa ili yake ntia vumu iyo ndiyo ndo ko wona ebani kajale wala wandungi ya wale mewa abungu joka anti sheka onu toujours ngwa en forme ngojela tare mane ya shukuri adango ya famege namni sami iyo de namna ko bidi ridungi ya zali wo ibanu iyo de namna ya bidi ridungi ya zali wo ibanu
karna uto dungi azali rije ba no aina mtu bana bani mseku diereka wereka fon katari riwa babais kapati ujo cha ula abantu neni ujo utakana uroha anwa juri ndo mtunji ya jamdulo la pitala ta wakati on jozi jore ndira mbabais ya ata la pitala ngenga rawze mvu izopi ya tarija basa yinu utwamba de abasa isanja shi ha mono juzi hontuwane namna kaurongo na wale teleficho amdogo hambabi waisa wataru mwavoti wadanganye hizi nafusi wajuhamu liwa sasa ama wandu watusa ele simsimwa ule tui lende hatari sanga razuru wagamate aina mdato chache yanje bavuni ya fure ula ya ula banu uranzo skura ndisembo na inu ngabo wandu weka yao oizuki wangu mahaya wa isa uparo kadri mungu ni mwazuki wangu ra waheleli yaru mwebwa na inu Tame eba zizi butala ndazi bizi mzifanya basi akaoni makinisha aba ufaha anika sema de mruli hiyo harusi ngabo mbeza Dar es Salaam ngabo za Bushini ngabo za Shikomori Richard Sanganya bati mangara zori towe mduwe abo ifu baruka na ikhtilafati wallahi wanda ile anabiyazo ndiye namna rilio ngabo goshi ngabo droite ngabo yamini shimali asari pipia janub eze qualité pia ngizo yabo kebidi yori de résister de subiria ribanya misafara rende hula kartujo alando bako uribe shaizora kahangalia namna rijoshinda ritoluzwa zali aina katazala jobwe matono liyonga bono nduzwao paringa bono nduzwa marsinga bono nduzwa washiye bantina bomrunantu wanu ba yansangami iyo ndiyo rakauta si sirfanya shabala tuko ondwa ko ripara wala wontipia ngwarambi yao aunga sina fikira ntima nao awuti ko bala kartuwa ona kana wanu mndongana zibutala wanu jo bala gari mndo apashugari ni aho ngono kufanya nayi ngekuchika uzia ufanya ondo hafe utambali kwa kweja olaramba uswe ya ritambase aungo joji concentre ranti ngeujodo résoudre les problèmes zirwachi kamdo bala gari inji do angalo usoni ho edao kuna upo penalty kuna ndo angale bale gola ngwa himiro hula uto ko angale golo namna hiba namna bidi utelebi yode namna Tamiga mihama banu mimi de ujo siasa ne mtseni para yamba kana ngamdipa cheo ngamfanyo jao nganyina haki chaizo na nzoni mwambia ni mimi Fakhari amzezi telefoni dingo siho ni para mwamba kana vanu jao tende Lyon tende Strasbourg tende Weri aina mndo ni para tende Marseille tende aina madara paro eketi shininga mwendo ekami nabafikira mjotanga ekenti na basi sha umwe yuriona wenji gojo tabisha abunge watukufu ngamwambia ni ukana sisi haumi miti mru wa siasa mtuelewa ndondogo za siasa miti jinogo za siasa shami ngami banu asiba buri ulili wa tiparo samba ngamzire Jesu kaka mtusikini wando ulili wa nanyao hafa kamtusikini wando wafungi waranzuru wafungu kamtusikini wando wakufanya baibisa hazi watola muhazini kamtusikini wana waviole wa watomba mahakama kamtusikini ukana bantu abakhiri harumwe ntia hatu ne khiri yo kekara jahunda solution ntia hatu ngejore ndi hajasiri rende ja Iraq rende ja Yemen wando watu wamengwa ribirili yao watu wanenge bagashi wende zao batusisiri bweze hanya rido wanu wajiri cyclone wajami sanda mi jo kwa tujwa ndeda wanu swatolo janvier balo wanu gabo wandu juzi wala wan shangazi yongi ormo discours ukana wajami sanda ngabo ntiza mbange saidi yao riwanene corona basi wajami zinga na magazi na majaya ya ujaje yao yangamize wandu twanza mbeti chao emana mtobwe misada ya janji emani misada itotelele hindi mndo ambe nutoje tamas emana mndo tukokana maski Lebi ujoka ukana maski no mzirenge mzihuzu nga ezihuzi wao ngabo wandu wao nao wanatike wanakana zinzika zokana don inumi sande ya wandu kata wasaidi ya wandu alafunga manzao muhundre o wakomori
wakeneze maski ekutona kana wengi walioneze maski zomba zangu wao tukofanya warenge mazati wanapo wao sawa wafanya zitamba zao wangu wao wafanya maski inuti atutimizi milioni eze amvio singo kanti yambari yere wajauri roja wajufumu wanu wazirengo weti wanu wazirengo wendisa aba hawa jawa wanu kana kabati ndazi misiribulo ngwata system ndo ajo toje tamaski yaboja wanu tinu zinunga bometera za ukana mnduri akae angitsi kanzari mwambie ni ukana na mkerathi kamtsua na ukana mfiwa kamtsua na ukana wa nyasi wafungu kamtsua na ukana wa sawa tola muhazini kamtsua na wana wa viole wao na mdeti mwende sanyu mdibuli yesisi ba mimi ngamermu kodo ino ranzo usiku hamada gazu ya ulo ya hafa atalelo tijatendo ka watu ndu muto arolo hitwa ti ndu sawa arolo hitwa tambaga ndu ulo bangu ya munga mjida iliyo mimi nyinyi wandu mtona haja waheze balbala makanta mu internet na mjo wana bala mtsugodu ngandu mtodo wala pisa andu choma ba faringa azali mundungi abo mton la pisa batina tam tundo kana eban ko li faringa azali eban dalilu hindi mathala ne bane kabdala ja direnga na rishinda hamba ukana faringa azali ngiyabo abonyi wandu mlo wana ma michele kamdo bezara kama na mtopto wa yari banu faringa jajo batina utundifu inja atfasiqum binaba in fatabayyan na mtunde ikabati intelligence faru tijeba bai farin da ya ambiye mrule da bi kana balawla ngendo bi bahali balawla ngeja bahali da bi ko la jaru aburi tambazi wa batina tankili tibure ni siri huntawo shagela simu yo mndu ya tunde ekemro ambira rongo ni majire ma technicien cha hanyudo to kanti ya baina utovumbula mtu mkase batina utunda batina ufanya uturanti ngabo manama wallahi manama mbeni bese ekamye zimwa rasuli shanga mjorengeze message zo pia ni monese nizo aina kati wanu banu mele nguni juzo banu ibidi jao ngabona mzee wa hangu wasaya tena aina kati wanu banu yote nere yasu abo wado ni somi samba zango za husu tie namna yendao shamiti mdu nakojua magabi ya usonda hobi zuki wangu shimeji wangu president wa Faidi Mahmud Wadawani Mwenyezi Mungu tumdibantu ani para nyume wanamba kana ufakha adi banungo wano bwana yenu ezenchida zao shaka iri unjie muoni sena uyele wetara ya hentino utiturante hentino basi namna yulamba kana kutina jana siasa emana ntojo njia ntina ukubali zikizaki chawane mana nasubiri ya ndaborulona objectif rizita hao garanzuri zigare bwana wiransi abo kabati ndujoni lapiza banu joni fanugo nikahundo mangali ya paka ruso bwana wima embe aba kujoni rahito ngojoni poshe hitwa ngamwa mkonti ndo angala wandu hunu na hunu aina usiku watu vumbula mduri rengera tukufanya betis aya jayu ndo kazi landrabu vanunga mina shimeji wangu wara aulo hafu yo parasede hadamu baba samilu shimeji wa mjobangu ize ondo soma ndo mdenga atabasa obama dabbal ngema jitsu abasa majeshi otunda mwarenge mdu basi mwende mwa muwe afe batina ukamtunda jam ari wala tinde yakauta ari bala yakauta hamradi il faut me dire tunde parce que ba ngari plana ozemvu système nampare mpikana bofakh eshele ali eshele hamada eshele usufi ba ariba lange na rongo kadha abunga mbodo namtunde hataratibu enga namunana mahala kadha awo mtetezi fahar namtimpare namtwenda mafanyinyi nyinyi mdoswiri iyo de namna lazima sha problemu ne kiburi ya ukana haina wandu wailwa jo wonane kenja ona na abo ifoni zidanganye ifoni po wandu azimenye ni po wandu temisaje jana mbahuma une comportement bi swafi izo mkala mjodo para mzima mabi ngari jurongo zao hamade makhatibu usikum wa nafsi ngamwambioni nirudi ni jirongo zebangu bitaqwa Allah namsikini wandu ulili wa wakaurifikirie namsikini wao watataha tunawaba hatu waturire makoti balata basi narkera rirambu ataba jovumbula mbanu ko baba nazali ngo tujwa ona bekana banfahari ya telefoni ya mdukada aribana ni kwa mapesa
basi ngabo wokwela ni kwa chao ni ndio bi chao chao harenge hende ila de mani ambati jao wala kweli basi wadori tubwa mzima namna ino hata basi si saina katika jogo wambadu haina mtu wabonge ndasine katinda si mnyezi muna jalie eza hunda wa nduri anzuri wa wanili ebanu zimhunde ba ufikiri ngari tambi hao watu adamu wananyasi wafungwa wasawa watola muhazini ze adhabu wana wa viole wa uzinu pia rijuheri mbedu rijuheri la sema pesa hatu rila so wakati hatu nezemvuza hatu ikemndungu je ambenge dasina balangu torengeza ngori pamvu eze duanza tu zongo jenda buri no kezina henda buri abonge ngamina wana risala washashi na kanzani wabeheba nyokana na mkeradhi aina ujoishia ndogo ya zitunde ndati tobeza hanjie Facebook apambanya hamenyo ndubure ba maudu twakiyama mkini mtu afanye ibada shaki kaihundu mana ola wamenya wamkazanda abo wamdhulumu yedo ujuhunde mana ya ibada ya haho wakawifanya moti yode ya mwandu abili holi zo aina mtu asungoni parabala banu zabari ngamdi paushe waina ndo mtukela mwabata umfanya chao wandujo uvurana wandujo ushindana aina bahanu yode botoka aina mnai rimwambia nukanga kwa siasa au kabuanza ungabuanza orende vitesi ngabuanza orende hangosu aina mdunge na uwoni wa hae alaikum assalam wa shanga ngameyo yokandongoza polemiki nziro keja lazima tamdo jozi parisa tuenda zambi raija tuntanroba yoti haki yodhuluma alaikum assalam hasan yodhuluma aina ndo mdo jozi wana tobeza ende ya mbebano ja udubanu ja mduna tundendo kamemo babano kengo gawe na mvua rumwe bwana inu mitujo aribala dobiye jao aribala ajukuli wodo uzitambaze wala umpoze mvu na balazi la ndabo shawala nda wala maadi ngwanzo waone wandu wa lowsoni wa wambeteo walona karismi ya himbwana inu wa pueze mvu wa togezwa ndo jiwa decourage na abo basi haizo watukufu bajiri mnashak wa hatu oli ontiaro parti kabati mdu njompara na bena mjebanga mumzani malaka ta waju wana uri paronde na siasa ko shahide leki wajenda wambena mnai shaizo na kanzana mbebano yokana wanwandura wadunga huenda Lyon wanwandura wadunga huenda Nice huenda Strasbourg huenda Paris huenda Marseille huenda haina bahani choka yonti balati ukeze ngozao pia likausichua karnamba zika transparence pia sharika uone avantage ya hwambete aduyinu ya do hisi ukana pia ngari mwenga kartujibiwa ngasi na courage wenge gawo kalima lamba ukana man waqa nafsahu fi shubuhat au joji mete position ka dhani wanai fala yaluman asaila natila umundu jom dhani yanai haina mdu jo parandwara ruban awatangi sarobo kume kajabenu wando zerobo kume zinu emahala yendo ya zirumi ile nezendumi yoza ekamba yemwidzi natila umumru ekamba yemwidzi natila umumru abantu kasikalite sinji ngabantu wanzo azali afe wanjie ngena mwimera ziri musi ngabantu wanzo ni mndo yarenge pandisha nyama bana mimi ngamjorenge shia mimi ngamjorenge majava mimi ngamjorenge masabe mimi ngamjorenge majoi ngena mwimera nzembe ile lebo nti fepinda na rito yidangu saranzi bon tingeni mndo ajarenge lefumbo watu kanza renke shaitan utanze urenge shia shambe watu shinda wenda sabon tiranti babungo jore mu masafati udan uyeyo eketu jokana oyi yela zembe inu kana unibambanya mabo awone mbene tokabo iriwe pia rife ekati jokawo ikana unikezi nyonga abone nezirurunge pia rife mabinda shantina umsaidia rendera zingariri yusabonti yode namna rilio yode namna rilio banu habati mbi kamkaravi babanu si wanjume dwanza rejeze darasa za hatu ana kati mdo wanezi yozila gutotambia mdo tufanye darasa za hatu jomoza tum omoza tum likafanywa na darasa wa hatu wana masuala likauteha na uhadisi jajuzi bora kompisi ni rakana da Geneva
Kebia la glasi na dini na mzi watu rako bisi numero 2 raka ute hanu hadisi ndo no jibiwa. Dijuanza rejese darasa zatu rirense mwenza buja woi. Mde champagne. Rikeravi rangalezi lo masulaha zatu babanu ngabwandu kongwa twanza waone azali ya feja abo ya wananyawo hafa. Ngabwandu waone azali pirizo jabo yafungwa ndwati izu yarenda karanza wazali ali wabasi wakati hiyo nje mwenda rumweze vote kengeze ndao mdire nti tranquille si wandwaji shamtije mdimenyele ya kwezi bwa tukufu na mtiri menyele bwa tukufu wanwa twamba de sente wanwa atawa atema shababi atema jeune ngona zibutala hata sisi nga sina zibutala tedambe kana waonda wala hata sisi wala imekia sini diyo mdu kutoja nipu ya nede la pize mndu au nede na je Facebook ndo tamdu plaque na utazibutala hindi yotide lazimu titedoka warambia wandu na banga siwa ira hana o ngaranzo uhura hana o ngaranzo ushefura hana o mtuanza tuona hata mzima bala na rikerapi siba na rijiju shami mimi fahari wazungu wanu miti waji wo kwa nichi yabonda zila na kauzambaba no mwandoni dezeji muzivumbulu wao mimi ngamjiju manadamu na jueze jimuta ruzambani marehemu mduna jijue ukana banozu mwa kwa tina chanami tina amba mduni juo yabona nifanye ni julo ngebidio ni juo wandu abidini waone wajoshinda wa deblock situation inu bana ngebidio ujue wandu ujijue shauti tujwa kana matena rumeti ila uko bengi kabata kandida kuna uhunda bengi kabati kandida kuna uhunda ndio uvota kwa hutuo kutujua wandu wakabidi wasaidie wala wandu wabidi wasaidie kwa tujua kwa naonika confiance kwa tujua wandu hindi isabari bandirende banengeli kamiswiri tijojua nitapale na anga mdukada tsiparona mdukada shaunu faransa ngabo wandu hadisi dawo wazungu wana ngabo wandu wazungu wana wajuao ngabo wandu na watsanganyize ndongo hawekanga manzo kweli ni débloquer situation idio na nitaye mdu ujue mdu olenda anonese ni mdogoze ni mbili na nitaye mdu la rumeli garapo na nitaye mdu la rumeli na nitaye mdu la rumeli Nations Unies yode namna mbiafanyao. Ahlan wa sahlan Ustadh Musa shantite jua basi tabaminga matejau kama tejau na bunti namba ndo ni jua kati de Facebook basi nitoka kati Facebook ntodote tano ambanga mchulo ngamcho wantu emana rilo banu mahashiwi ratushinda hunda tambatele izo mengoni mazongo zini paswa shaitwa atambatele nzima ya jarion banu ngoza kaza jiri Geneve kezija ka 100% namna mimi fakharira kauzilinda kezija jire namna na kauzilinda 100% tikaulinda ma journalist wengi walanga mondo hula na roma jazira ngonda amtawarabu hula ni waone ntiyelele mtima wala na domba uso wana kaurongo wabala timpara bavuni bala tambe bana mumda uranza amba mimsiri risampani wane mujiri mwe adui wa Bashar al-Assad tamba nizunda zali ba hemdo lishampani bawodo uloja Bashar rihadi sindo ila de mana boni mndongo za bala tamba mtende mndongezo no rizamba babano mwede mlateze fei bahari rende zatu kanywa na damu wa kweli ulisikini yebani yenye siringa ni wenji sisi karatimi za 1 milioni mdisikini mndengeza rugo zinu mbeze mzibe mala ni lazima handugo zindwa jibavunira ka uzilunga shenge bala wakauto wala uzungu wa ruvu ndo wala warongo ntujuda sabasi shabala nga mndongoza hata ingwisikana bala deni mndongoza wao uinzi wa ndenga Australia basanga na nationalite ya Australia mjanga mdailia wantu wakawone mizinga nezirafali zanga mizenti yaho wajua watu utinwa mizoda unawahuza basi utibule komori batuzo ndo namna ino bango onu maduhazi na rumazazitawa uwa ono wakati yao rihadi sinro wakati lomoni hula ila de mania tameda siteke ngo jomba ambacho na sharabu hiyo ule mengo sharabu wanu waju wasunga bango saidi yao komori na komori kartona tamba hindu mamba malala una shaula na zindu wazalida eno wadi wa mzigi zadu wasunga urengezi zindu izopi chasi kartuna hindu ate malala ya corona inu karjaona naona ilale manana kawaida hula ilione hukanga siwenji zito trouble on wala watuzo ya uona leso watuzo ya uona uoneze kofia neze ridwa baba ise washionda wala materori riwate balbala bala bena on rona tuloje
di trouble sultan chuzuru mtu bana wala ko bidende daide komori endao ya daili yao azali ya toka we mna moto fujari azali ambi aminu swefu ya dungo wanti shio ndukana uzenoko gezenda ndo aminu swefu shanga ona muswa hodaone owandu zenoko zirenda obo aminu swefu tata ya hata ode hokalo tout puissant we de mzee wa hentino we de chau chau abengeka mwambiye mabani hangu mabani hangu rwana ukodoina na risunzuse hataratibu na sheuri onekana ngari juwao o wazungu borilo faransa lenera waone hataratibu shakara na kanga nyibanu msome y'abantu nyingide mu majua utindami na jahunu jana etele jo hayina rgo mide chef na abola ola mndu hazintsonza ni mone yode ujuo ola yede ndo ataize ngo wangu mimi ndazi wani tudamba ina kata mimi amjojua na ni mna baki plaça haina mna baki plaça kama zonga mjona wadani babu akahunu ranti hale bisira tasa la kufanya hazihun wada tende unibadia wanera ni wantu wao weseme tende ndo wantu wao we lari tende ndo bo shafi tende ndo wantu wao watu wao shamtu anzani jobo tasini wadani na SMS na wanu pia wafu wati bujula mbe kati fakhari de mzee aina ngonto jezi tende kama mtu anzani zangamisi tibure ni zari honto wanu mduba wenda oneswa bala katila ujorenga ngamona we mwana wa Mohamed Sadis Mohamed Sisi mna mwana hengudu aina ba isambali ya pia mwani sisi ngozo ntipi ngwa katira ngojujua shika kama mibanu ntina mndu ni mjua katile mna telefoni yangu na Facebook shabu mtonza ni wone mndu ala zero pia mtonza ni wakasa na ntoto tendezwa ngam jozi menya ni Facebook ni tomo wandu mana ni nidanganyeza ngo juzi ndaka haruma bunjili yolikaya babu ngam jibu wandu ni baba isaba na tumambakana na mwambesa hanyu na mwambeja rebaka bunjili yo lafanyishi hala ukana rila Genève ngabonongo buka yao kesjajibi ya wandu ngarilinda wa tartibu jeri zile zutre tipara tosha jo hariban dépité depuis wallahi la ndim timpara ban ebala ezemedia zamba njiko jawula ebala won bala tiko dingo ni bala ti uzisa ole bwana ole bala ni musele dina la ezemedia zaka u film et table ronde bala rambwa jaw bala rambwa salingio Nations Unies emala ra ndari kama bala ka hokartala njakana mindu tikambala ngarenda uli bihemidu wala ulanda hubi hula pia timu sana masuala abanga manzo metre taratibu ha adab shantina unjabana be chau untuju ze faida ne zadunga zijoka hucha yende akaulazimu ha taratibu ri hadisi waneleze ezabaki tu saha pour les santina udi concentrer na mduba na kati ya zali na minusu yefuna belu na msaidie na wanu wanzo warangamize waangamizwa nyanyasi parce que amgamjo rumia energy yangu arumarugo zindwaji basi ngambaza nuko bikayao kesi jende namna bukuri kaulazimu tikanti bala Dr Jimmy zuki wangu ajaba la wanrupia katuju wangu konsidaba ailasi mo pe plasi awoyi mdwa ja hari honore woyi ari de tama na wahe l'union de l'opposition quoi tikanti iriti ju na bala ta jokiri kitama mjongo wa arabu bala au na hutuba au makalima maili timwetiza tindeti modi woni hule ati wana tuda ngushabonti damina mtukufu Abdurrahim mrumewa tuli yaburi jazatu ngamanzo wandu wala ri hadisi kimuoni rijueza jirinda zibe balati jao inti haki na mwishele banga mmonao izo ndizo mimi na kaufikiri ngarijo ufanya tihale unalemewa hele jendo la mfumo ula barakanza preparo msafara hatati wabaki mengo mitano ngao mwanamsho hatu mfumboni nguna mlibendo ani para ukange na mwananya mwitinkuli ya washidi ulona msaada yanzu ya utowe ani para tikanele garila ya mwanamsho hatu tulitende tira ngo msaada huo na mwanamsho hatu moroni yani para ende anika tihule maji wakati mwana mabarufu ya nisa tambaine mduna warenge majize kajoza hao wabaki 50 euro tai nunga mini yobanu ndashida na wane mwanama ya bidini mnikezo mapesa ya jendi ya rumilwa izoboko doza lazimu hau ya nike o wandu wa merite waniko mapesa yao ya baki yao mnyezi mkungo juwa libando ikamgwa benzi rahamdu ya tipari mtukufu haizo tihanti wakati wajoka nafasi rihadisi rielewane ishelezi jao zijoka nje mekamgwa benzi
bandanga mone ya ukana risari wasu ili haruma et surface de réparation ya ukana il faut le bilinchi yeti hale kam kwa benzi bi idhinillahi alkarim dijaramba ngabo manif ya muhimu ya jiri bana sha avaya manif ya la tamba ngabo bunjiliyo lilo mahalani kadha ndashindana henda batile meo kwa nduende tijwana oneshimeji wangu na balati parata wana mjeri sampanya ndutawa wantu afanya manif jau tikadamine mwana ma Muhammad al-Arif Saadi aneleza tamba no kena ukiri andoto jana mraji yari ngefanya manif ya ritamba zina hizo zontipi timushilia au kawo mengoni mwa wanadamu wika yao bwana yinu mihumtosa wa wenchi da eze amweze afi wonti pia mi watose jitadi yao basi haneleza tamba awe manifeo kana kufanyiwa parce que c'est jari jitaru ma problème tende zangu ti parwani wandu na mfanye muhimu mje baba na nungu wanzo wafanye jauri ya danganya ritanga tamba banga mnipara wanje ndo danganya amamoto mtiti chao wala wale mana ndo wala fakiri wala ndo wanya nyasi wala kiki wala jau ani tukana ngo tjeni para ya berende danganya ama mcheshele watu tatiti zabar na bwekewa wabidiru wadungi waja ngamjwa mapanga ni mtsatsa tende bala tende tsi ewano wandu watu kofanyira bujiro ngo bahanu yabo obahanu wadi yonda hu ngo arumasali ngo hadisi tsiundu wandu ngo bala ngo ama wandu tukanza jwa safirimbe sabar tamba ebana ngonda bana ngaralinda abantu jeri donese tamba ebana waliyonda kadana do wandu wapula wandu basi bona henda tsedeti hunru uora mniko aminifu wa hatu sonti pia na Dr. Benalidi ya ukawede doa mana wahi komisyon ya hesashi owaze walona uoni na usubirisha na tar wode atende delegation yu ti wono mzee wa hatu wako mengoni mwa ndweka yao ti miushukuri yabo na wajua Sheikh Muhammadi ti wono Ahmed Swali ti kodi ti wono Mohamed Shafi Ben Sharafa ti wono wabala wakanti ai tabana leba nena toe fatihani shezo anzo ambe kongo anzo ambe ndogo za ulejeza o wenza bujawanu riwanji yabo rambikana nono azali karti omba nafasi wahadisi bala hata honu ti hunru repite tosha ti hunru wangu Amadu ti hunru o wandu wa sente group wakabala ti hale metre la rifuaja kwa bala wakahadisi yabo ile mtu nakabana kamba mjoto fatih wahadisi bala rondo hata umisijoni waelewa na yukana selo urgence zole makauli ya mwisho na ya Paris wakati kadamina zuki wangu achimbai swali zuki wangu Abdou Amada de mwana ama mtukufu Alikari tamaga mjio muone de natunte tedisi mrizo ambao bala tinjia tambokana na rifanya mbaino ambao tanazul ritibiazi wa ribiaza hamadebe atatieleza uswe fiqihi uka eke ngo huzo mbahindu efiqihi embayiru nura likume ole anzo huleke ndara mbili abweke wamba kana taulu henda abola ngo yala le nanza abaho wanzo uhuze embaza zendu za hoke zuhulu yabo mdukurubisha oli ara mbili tengeza rali sita oli yobana barali kume na nipuwe nifanye rali mfokare au rali sit rali nne ritanganye namna yinu abongo johula banguni hunda so ilinga stafidi hiyo ndio mimi Fakhruddin na waone sabala mtitosele kirokana kika mtupu hapo kwa tusata wanu nyenyekeka kamja kubali mahajabu chao ritubulane wanu dezambo kana asiasa na jasa siasa inu na jisi haukaba inge ngozi yami niyo shange lazimio wakati ulejeze mbapi gebidio ufari yo wandu gebidio ukemro ukana ujomba kana hizo njoo sia pakam riele wa hadisi bala hata minja kana rogo yabo za hamba shati jokana Dr. Benalidi uomro muhtaram ukuri station tipia tiyelo kama Mohamed wamengoni mwa waile wa wenti inu wana mbwana yinu randijana hata le mwana ti lo kasha Muhammadi tiyelo kwandwa kabo pia ametwali na woti pia wa wandu wa muhtaram wa pula ndo ambi yo anyanyao ya ukana na mziye ba collective ya Paris wa ndo wazo ya organize ze manif wa ndo wandu kadha mtijele mjamkaza maudu wajuka region ba ndo wavure ba pridanganya mkonti watu upoze mvu na mkerafi waone saukana banu ngabo ndongozi lokomori ngabo ndongoza hunu abo kwa jajo pulani o wandu wakubunjilioni Luxembourg wa hadisi e collectif pia warume wandu wao na dena be na mjomdo hela ba chao no quand même
amabweza koli tena ngam la pizo o wandu wari ulilia wari fungia wari dara uyo wari la pizao shanta twenda na puo mndona mna yinurudi ndena mbikana endeza badie ko wandu wala wapula wende wambiyo wandu wanu ukana na mpua mwenzanyu na bontu amineke e yo de question basi ntwa mineke wala wandu wapula wende wajokiri wende ukabena libi endambi yendo bika jau awanza endambi kanga to menyeke ko tafanya jau penalty kaza tuhenda shafi kaza tuhenda share kaza tuhenda kwa tuhenda swali kwa tuhenda wandu kwa tuhenda che question ide manani jau sijeni wandu watungo ni paramba zingo zanyu manani zamba o mimi ti wono hamaba jiri makia respe mimi au kama mimi tsendi samba to ebanu kabati ndazi ukana mpu webanu no mtije mtsamba zo mkonti wa hatu banga ngamona we energy yaho o wandu wa high collective kamkaravi wende hata watanganya ukana selon les circonstances wakubali kabla ya intervention muishi ya toshabo ya tasama ukari rende nayi hasibal musi ashonra huwa maqala mdiarenda nayi wandushi wa tekeleze sama zao baada amadu ya onesa rari jani so filme tosha hata sama uka kweli rirende nayi banu inu urgence na mjeri tsanganye rifanye ba ontilo ya jereo na hizo ritsanganye son tipi na banu e problemu e itanda ya itanganyia na banu mirijwa yokana banu ngabo mabavu ya ulawa risijeri tondo shabanu ngabo susi parce que emijio njula ulawa wendeza wenza buja wata wendeza baki toujours ngwambeto wandu abo iforilise wana wala sabar wala mjio hao wandu wangamizu wa baki ngwatungo usisa mazayo yabo hanza ritalifiane yo mengo ni mwaze ngo liwana ritalifiane ritsinje fitina ritambaliana eitanda wao nana wa decide wanaona watu jambe kadna hoenda na balanga bondo itanda wajao lelo watu ambika mjaja hapo ntujini ware ngwa mtu kadha ngwa tungulawa mwamba kalifanya mizia bayoni jojo ya buri jotambaliana rahondo wala utala shawaelewana wanura wapua wende waelewana yabo si wala umubavuni sharitseneri wakase en public abweke wakase en public hapo il faut bakemndu yambe non kadna utujwa imaja urizo teresa ondra wapua wende wali daili ya ndongo yode conviction hangu yode namna mini yele wao ya ukana rahau jaruho salini tosha ya tahauzi ya ndo nukara shari kwa yokana na ritanga po rifanye babanu janabora mrema Geneve eze faida tizo zilonzi anizicha rirudi mbaba ise trocadero maturiste wajukara bonga sina fujarisali nu na zinu tsendera bukana wandu wao karja wapua wandu wao ngebala mtuko wapua ndambi boto arna mziye basi ni sentena mziye kama ni fuma udu garjo ya danganya kama tata mtu lesi ujohenda ebana na rogo tete abagarjo men isoko lizo de objectif ya tu kanza si deri afanye litijeri bangu zila range awani mtu ajotamba ngufana shawende waelewana wala wandu watahasama waka oblige watifanya matu wapeu wawafikiana bainge waka ndongo shafikiana wika ulazimu riwadunge ngeri jerifanye riwaparira mbikana balati jaw wala ibidi jaw ekawafanya ndo mndi wakili ti wakili mndu yende ya negosie ya bona nilinde wala nampua ya jana bi shara hauja roho salini wasangwa ba ni ndo wandu wakanti ngwafanyao direct za hao ilati haki ula kabo itandanga bo nsujini kabo bavunga bo ndo henda wandu wala maudu fahari wami ngamtukanza ni wapare republique kwa na urara hunda raro wana shohatu basi objectif ya direct hangu yunu tikaujani ya biyo wanama wanasho hangu ni wajomba hangu ni wanama waheba vya itandara ya ukana inti bwana riwanilia mdu pengendi yo karita rabala shainu bwana ya tusonti pia risijwa banga bo wandu wafanya direct wandu wabati je batu sisi karna henda republique tene kwa ripara na mje republique karim parani shamizu jalia ekengari parao ni jeri fete bi idnillahi alkarim baka mnyezi ngwe kana zimshindao watike mduje de courage bubaraka bawe mengoni mwana shohatu ikayao embwana inura anzio madu atale lunga obana ezeri manzao eze grupu zonti pia ngati tafadhalio haina wakati rijo mparani na mje bainuti ya wandukadha walenti wandukadha mdatu jambo kana ntujini wakauonana ibavu ya itanda wakauonana ngabo wandu watuja ngabo wandu kufanya indini ya wandu wake kwaja na mtanganye mje watukufu ritiziye bwana e aduira mdungi ya jamba ai wala wandu hobo hapia wayabo tipia basang pontini vumwa basa
ifo yeye yaremani na upando au mwahi ya fondiani riti lupe azali madaram kazawan riti décourage abonge mwanama mtukufu Samir karna ujoranti au kangari jua uishoranzao shenge banu yo nona ndugwa mafiti lijukari jibwana juzila bala bayutikia sokani hupondo ndongolera kuja timisi au huende hu decide nai izo tinizo naambia nirudini hukaushi aponga mjojani hadisi secretement yokana job ila réaction après action yafanyishi akofanya direct ile kabati ya parono naru parti da mina ila rifu kabati ya parono naru arumejua kabati ya parono naru shekenga ndongo boka yange jo ambete azali ge jo mdestabilize on ngafikira ngola loyesi wajao amambu sona tamdu katusi wa kutozulia na magari leo fumbuni leo male leo misame huli leo ikoni iyo de namna liyo asiba bude zongo zinokangu tukana rimndoshe ya jabo ya wo anyanyasi matuli mndoshe radunwa haina rugo edwa ila na edwa ya ombi lolo ila Mwenyezi Mungu ajalike makubuli biidhnillahi alkarim yangamie mdalili fulani wa ruangamizwa nyanyasi abonge namdisamihi ba waeleza ukana izoko lirifanye zongo zinu sha balairi tukanza riporofite bora nikiwa ne chance na zinu zontepe ya bora eto shara wao pia acho para na mjemjeleze parce que bala mjuka mtabali bala jau shakari jawani ke nafasi ukajeru waeleze parce que wari ono rifanya invitation kana na mtsende na bano mtsende inu karja bimi saukana banu ngabo intandaye ngabo tujinga bo wandu waisa decide ngejuri make abona rende na rian sisi la rambika na mjerende shabala mfanya na hii parce que wani koni wa paro rendo banu misa muli wa paro banuja umoro ni banuja ujao enge abasa wa jamba kana ngawedeza wao aina skuru kana ndongo za tuba waja wazimenye yabwa tuko kwa ndwindi heureusement ngamina tomaya ngamina fika yukana kana ukana ndongo wazimenye kabati mrubala ngamjoka nyoti pia lazima na wala mruwa dini atakabati tutata haya juu kabati ujota haya juu kana ashe banwe asomo wa aviation au banwe asomo jao kabati ujota haya juu hizo changa mjoenda nyoti pia wesha ile fati ya wede jao rahma ya ukana ngamina ndongo zindu aji nazisoma shaba katweni mdoto jirano kana yede teknisia wa siasa abonge aritahosama ni wandu makauona wananyasi wo hamba ukana mdatende ujenda jau wanasho hatu ikaya nyuka republic randiba la hata banu ngamina twame ukana kamna uranti embwana yinu inje shonka paka riunda na daula haki insha Allah wajiri erreur mwenza akili ngujo tahasama izo ndizo naambia wandu wakaabo bujilioni bwana henda watahe samaha direct izo ndizo tosha deputy tosha atende zone sa tahasama wanashiwahe wahere pi mbwana yinu yakana na mdisami baba ni usukanza rimba ise hulana hunu wala jajajojo apo fasira kutasama hapo wazito wakamtokana keke kana haki kata tahasama ajambala mdisani banyine mabidi mtasama shahazitaha wao o madhamana waze wa hatu wajomba hatu waelewana nao wamba bona rente wakubali watu rahoja roho na mtende waunde wala bana mwende serongozi biri nayi abonge upande huo na tunalishetwani ekeri para rende bayinuti ya fahari nti ya ilarifu nti ya isamu nti ya lafe nti ya wanyanyasi wa dungo fanyeza ngo republic inumbwa na hatu sonti pia kontro efujari yangamize nti hatu tione sakalima na ndogo banga mwishio kalima daima li ambishi hao kalima la ambishi hao doka bandari zitobia za jirizila nga wandu ambao kana waka wandu wakausaidia Malcolm eza ambishi zinifurahisha usiku wa lelo wanaishia emwanama ikayao tirumiwae rihadisi mshwahe emwanama uo rihadisi nro usiku wa lelo baada nde mahadisi yafanya daena zuki watu Dr. Jimmy hata haze samaha kirasmi zahira dio ya hahe ikayao journalisti wa hao riwono ukana hamba rongo za tulazimu mimi miongoni mwa oblige ya ukana il faut
wa demander excuse direct bema kafiro demander excuse ziambishi hale longa mumshukurio voizo ya zamba ya zitimizi na yusu kwa jana juizi warakanema nifu haja hoja yabo haonesa timono mnengendo filme bala waka wanama wakane raji ya hizitobia zajiri wondonji ya balbala tikama wanandoni zieze kamera kama ti filme bali zozo jojire zikhtila la fati wana suise namna ino jojire shahaonesa yukana mwana nyasi hafanya hazimbi ilati ndio ambayo yafanya ilati ndio lazimu abo nginga tsahoze sama ina mndio vunzi hamu waka wanyanyasi ho garini waka umakinisha yukana ritifanya ndugu tsoro ndizo garini shana wakeradhi waka umakinisha yukana we journalist yo hamba izo yao na shaika hamba izo yatuona bajiri ndongo za tulazimu mathalan wafanya deception ya bangi wanandongo sha ho kayambe ukana tirenge gari zilera sitane denale sandi chaune denane mnamdu mwamaji Genevu non abo utione mrombe namna ektaino depikeni ki hao nezongo za hao abo wewe kuvuro wandu ambe namziye ritile hasara banu shamtsuru wambe ukana hafanya zya abo ukanza mtumia ajali amba ukana yode hazahe abo ukanza utumie mwana wajali hazahe tiro hakweli nende Genevu nende nanu mdu mwamaji boko taila atando kauno ba majila tomine kwa timizi mengomisano ngamli bose katiero nende nanu mduma majina na ipandisha tijindi na sambusa quand même zengozi bili na mzie ba ngujo tsasama iyo de namna mndako kufanyisha mtu asijambe kana yele hasa yele journalist daza hidai heureusement et domana wahe etele na we radio inu honese zisama hazahe ngamumshukurio hafanya kidomana au kasonti pia si ubwewa hazamba kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabin tijuhanzo wanama ribuwe page ya nyumeni lake zina ujiri tena ujo jafanya mada zila bongo nzo yareje nazombo zirwa ja bongo nzo yabane nuko zirwa cheujo ishano kwa mada zila ruma ruko za hatu awebe hati deke hareje kamili ko jambe zombo ya jo zibalia ngojo ambaye izo jo wona ondu kwa tibwana au film nti hakaze nuko zino asha izo kodi zo nizo makaurenda cha mndiatsa mbendongo bwika yao tinde zajiri wajiri madadresi wajiri yereri shati hararia hadepase zakado zajiri hainjeza zinji zakanziro izo ndizo sisi rakanza ruonese ukana ilati de namna ezengo zabiliza mbishi opande uwo tijohanza hoanama ikaya wakane raj rimuzo utungu wakanza wasaidie na wajukana kwa jaju shindo msaidia bala wasove mruoda bala yabunge bidio wafanya system urende na ishana rsa Milan rikenti bangar jo hunda wakati rwaeleze jauja wa taratibu shamtabikana afanyando bayo de za jaujo baba namkanza ralo hitwa au garini izo ndizo rakanza rambe watukufu arjo enda na utimizi mwambie ni ukana ezembwana razifanya ritijeri zimenye hawana hari au kazi ndongo buko mtume sallallahu alaihi wasallam aziharamisha kemru hambiro ndongo nazitunde ngamparo ranzirandi sembwana yino ngamparo ranzirandi sembwana yino wishauro aribala esalia sedi mchanga maribala jaujao aribala sedi karnayo dabala aribala majili sarbane mapesali abu karnayo dahon aribanu ila rifu yako preparação coisa aribanu to aribanu taji aribanu jojo aburi tsambazi wapi akabati jona mwanyana shami imi ngamparo bana haina mndu ya organize ndongo bana haina mndu ya para wantu ranzira ndisembo na yino ya organize ndongo wanji ya robo kume au wanji ya ralinsan au yende abahana asibabunda si hele dingo la hatu hema foto ya hatu eka kajafanya transparence kajaribenuli ya izo yafanya hatartibu ngaweza bidii zambo ngaweza bidii zambo ngaweza bidii zambo inalani public ngaweza bidii zipara wandu wa confiance wa juu shakona jo para wandu utsanganyise wandu wa time pesa ukekuwa benuli ya mapesa nuende da rende Lyon rifanya hili rifanya majilisi rende wa mshangama wandu wa utipia wakautanganywa wabo anariadi baigere €1 na mparo wandu wa communication confiance wa mnikanize malizino hatartibu mhadisi ekati pia na batuka mndu mzima ziju shake na ukiri mapesa yahe komori kamili kena ukiri mapesa yahe komori kamili
au wandu wajunda abantu kamili bainge diero mndu mzima turenga zirumi yene mna kaanza yake kambio wandu kuchamba mbio wandu pia na batuka mndu mzima mpari wake mndu mzima mnisi wake mzima bade kenga mwamba ukana o walo pari pia wade malaika hao walo Marseille pia wade malaika kwa tina haki ya ujoza ngo za hao ngena mwani kemba pia hao mrenge hanyu mndu miye eke ngamtangora likumeda minawe odo ujozi rumia watina ukanizi juwe eka uzili reka ntina dura uzizi sa basi roha mshangama roha ndobi military ira hunu ezi wandu wafanyiza organisation pia aina maana batola rali robo kume SMS wafanya ndo kadha watani yaralindaro hula batanganya yarali mbili bachoto na mpare wandu wa aminini watu wedut sino gejuta problem wanu siri mwaminini wala ekamdifanya ndo gutolo nizo mnyezi mgunge yabo wala ijomkinishi tena rare jalida mnyezi mgunge jamdibani ijokiri direngeze maliza twamvu ijokiri wandu waji wakikwa samili wamenye ni wamvumbwe ni kana wala ndaritangara mbili ndahubini wala ritangara linda runda hubini wala ritangara liko mala kadha wandu wani mdu arengendeza ikatina ndo yafanya kuna mtu joni tole bila ntona atamba dalili ya wonesa kwa kweli mapisani yafanya ndo kadha ya ngo tukotunza ndo jambe we mwiti angeka na mikiro kali na wandu wa udenda wamba tija iyo dinamna wika yao ngelazimio metre la arifu SMS o walunda hubini hunu Marseille majilisi ya wandu wakahula balanga wandu wakutanganya mnari hadi ule mshangama tena aina wandu yabo pia tunani kwando aminifu wandu waunika mapesa watu sinyisa watufanya ndongo shawamba ukana kama tufanya ndongo kadhaa na watu kama mtu mzimazi juu tujua ringi mapesala undu wafanya ndongo basi na mafoto na ndongo kadhaa wandu kwa tujua banumfanya je babu ke turongeza twame yanje magamchongeza urola piziwa ngamjopa rwanda ndo atanganya mapesa shaka patino go kabina mgo mtsatsi nona mtu zangali 50 euro o wandu juzi woro la chapeli mnyezi mgo joli bandu ndo atuma pesa yao aina gari la kahoenda bala rumweze karita na mbelema jiani njomdo hunu ngwaja la wayano rare ja waswili ya hisapi na izoka jona ka jora ka uziula porte de montreal damina trombeni nitimizina beukana ngabanje wabalbala mimi fahari bwana yinu ngabo wandu wenji wa mbeni boika yao ngwa bwana yinu kozi watukufu ekanga bozigumwe za mbeni basi yoke tutongeza mndia tunjia mji wa kamili ambe wandu wanudu alimenyela bwana na rirenzi ndastulamba wana ngo tukoni bwango tukoni bo ikoni ngabo wasaidia wazali na bori ulwa rifu sidera ulwa rafaradziwa ngabo ndo wasaidia wazali mimi tusaidia wazali kapo wenji zaidi zipe sieze ndo ba fundi wa madikas wenje zisaidia mazidi ya simpi ngarwa nao nizi tobia za kufujara ngapo watata hangu wanipara jana waka ushukuri bwana riona winu risitari baki kana banumbe ni banule loka mjoja mwambi mtami huli maudu mwambi ko nido amenyao bwana yinu ngapo zigume za wandu ekenwa nzo amenye bwana wangu amenyao sha mdatija apashia mji wa kamili hambo mji unu do umenyao bwana yinu be karamba mbeni wodo amenya bwana yinu usikuramba na zori zeze voti emoto ya subuti amenya KSC yaranganya uwo mumbeni ekangarenda orendera tsahima fujareno yoke acha abonje wakati ngotomba wenje wakokabo wa mbeni mathalani kabonga bo watoto wa mbeni wamenyao kwa watoto ikoni wamenyao kwa watoto mtamiuli kwa watoto wa MG pia ngabwana sigumu wamenyao shasonti pia karana kutojo urenga mjira mbikana wandu alimenyela bwana hatu narike wandu wadilifu ri hukumu wadilifu kwezi watukufu iyo ndio jori tsangana abonge amobo Mwenyezi Mungu ni madhamana hatu haina mndu yatanganya wandu bahana yambia wandu watange robo 10 na mtanganye mniko wandu wanu aminifu mnikani wakizigumwe waelewa ekenga aba yaro haende ahule mbaputu na basingiziu yahanzaje afanye dalao hizo na tirambi sheka emba mtuzike japihwa yaba yatijamba aftifanya tipashahula tilisa wantu ashinga jomba karjashiwan ndaringa mapesa tuje ngarjomba ndaringa mapesa tuje bakarja one emba mtuzi wamba ngodo wapihe shayao watwendo shindoni wenda wahula mbaza zana za upambai ndo waje wale au wenda wahula mbabu huria ukandwa afanye dalao tiringa mapesa ndio dalao kwa tucho yarende je mapesa hatu
uliamba kana bandi fanya jauri ule mwandu unesoandu valio muasi uheba si unengema pesa ndo hali babu yoto mayambi uka emuhi bibori lwaro mwakodo ko tambeke mundu enti ebandare ja waswili ngamandi so rangamisa erso joli lo nyanya singaranza orende ramga to pulezi twa rinike mndurobo kume yende ya ruliemba ndo shindo ni ajejeri ile tijo fanza urengonde wa hale ngebe hapo katiri jo wangu ni hango tukamtu hindi hizo ngezi lazima ndo afanya hasi karchamba mtajara mbekana amna ule mbati nzanu hunu namba vura ba manzo ni fanye dala au manzo ni pe shahula vanu mjemli izo karchamba mdarambi yesu sha omwe kaswiri ba kaswiri ukana ngondo wa ule ufanye shahula shilando ati wale wala wenzaya utende ule ngode huli utoombe kana tipa shahula tila kando kabati ya shiona ngojo nike mapesa hatu banu ba igazali hafu shana mjwe kana mapesa hatu yanue keri jokanya nyinyi tide maombe duwa ino azali yala wa duniani ngamdori liwe mapesa hatu mtikiri kwa banu kwa tuone mapesa hano edaro shiko tshende da unavumu imba mtuzi aki bababo kwa mdodo ambeza kwa nika mtu ushangaye wabia ngoja afanye chao yedi yonono adigo jisanga ngoja afanye kudetonga wa ore ngoja ngoja chao ha ke banu ngam maturida zecha ukweli mwona kana bango jori pozi to repartage hapo hawandu waso wapa zitu ambango jopeza sai eza sange nizofungeni hapo kartu jongo tukozi poandi nize zitwa ngam maturida zecha ike kweli yapo tina partu cha komori wana wenji kwa tsubuti ujaru mwe manifo kangwa nzo ate komori ngamjera na mtimizi ni uzise ni wandu wekayonga msaidia wao mafujariano ya ukana ebale mapesa ya sikuloni aja ikweni misada aja ila pia yabo mhundu mbapi ni wandu msaidia wazali ebale corona juzine za mvio shina majana maidi tungusi habale misada mvaya mkaha mabala aribanga manzao ane mdu abale mask napo mwende mzihuzu ngazihuzi waza sa mwende mzihuzu ntizinrwachi ya saida mizinga mndenge nezegazi mjomdo tio wanatsi ebanu nyinyi wanawashe mwadolwane nezembwa hizo haukambwa yole hito uhisata mwanadamu mdu jona mzaza ho mdoro bontu ufanye stobia ilambwa yalama burunku mdu jona mzaza ina mnaila yaone mwana wa mahamitano yede we mdu mshengo godo ya mangamisi ya mta Zurizo rakahanza rimwabieni watukufu ya ukana na ritsanganyihe nyi wandu wekayo mvunzi hamu wa helebafu inti mbwana ya fakhari inti mbwana ya mdukadha na mjeri sanganyihe rwane mbwana si wandu rilwe mashababi risoto mangare na rujoze plasi za hatu riwone mala ukaze ngayo ngeri sinzu so wandu wanu haizo na rike makini rike na steri rike na adabu aina mdu abeke plasahe ngam kazo haizo na hadisa ukana haina mwanadamu uwane bwana inu sasa jimunda ruzambani spesiaka ya jijue mbuna mrehemu ya jijue anduna jijue ya jue wandu ya julo parce que kutujua mdu la pembele na bala kutujua wala mdu hindi ani mbuna jua wandu wanu zihazi wazifanya wanumwe bwana inu ntitakanti wando Facebook ntetao banu ndo abetao bami kabati mzungu unijuo kabati marabu unijuo kabati mala njogulwane de nanji ntushinda hata na jana tambatele ntushinda hata na shitaki zina ralinsa luza kula mzinga abona ni jongali ebana utoshinda ina ende mala kada ulone energy ya omlingo wa ukani pashi yeni hemala ni banundo izo ni zoranzo wandu wazelewe anuka posi wandu waheleki ngabo heze barua ngabo wandu wa telefoni wa wale ni address etinde ti para uzamba ukana banusambia ka president ngo tukofia mfungeni jamu wa wambo jamu wa wambo hopirizo ebanu katina wandu katina mali katina oyaka rais na mtoweze address za nyodera ono wako mjua na bikata pale ona mwana nyuola manzani wa hola yakahutu kuza santo pirizo ngamba baidi tuna mana utodaza na mani telefoni president kata nani pare mtukata ebanu gorendo ebanu cha yede namna ndofanya uzi hazizina bengeri kananda rijokari rifanya zindoaji za tukamhimu izo ndizo rakanzarambe na mtirenze zedua na rombeze dua Mwenyezi Mungu yarinike za khair kama wabenze yaribarikishe mnajalie rifurahi muda utwa haleban yarifurahishe she yarinika e resistance ne subiri fuinu Mwenyezi Mungu ngojo jalia ike hare share ile jawabu rijo ndiona ti haleban jerifete si wanju meramba rakar tuzina
wakati wa uzina nguo karibu wakati wa uzina nguo karibu wabo wando mnaria le mnaziuzi tana basemi siribulo ababa sangwanza initojo maski baingenga waweche jite maski hata iole idonuka au jite maski hata etufehe inu nogoza espace ngamshukurio mwanama Tajdin dhamana wa RTMC ezisama hawazitaha ngamfikirukana owananti wa Komori bikaya wa Geneve warengeze samaha hizo kabati problemu ramba khudhi al-afwa wa'muru bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin haina mduna kena stehi ya huwa tata hatu wana nyasi wasi hawasi rirenti madarau rirenti yaukana ekale lo wengu jo shizungu ekawengu jo shiarabu ekawengu jo shingereza yendogo tindiyo wangamize enti ele bala minusu efo wangwa jo luha garanzo anqili garanzo stehi garanzo adab kata parongwa kana video tsa sisaza ntsaidi yengu jo shizungu shanga mona wana kata yotso sisaza belu woti do wamba na woti pia zali endogo ti luha garanza utaratibu garanzo adabu garanzo mwelewane ritanganyihe ritirenti azale adui tranquille rikawerido jimala sikarna uranti utaze sama ekeramba makauli ya blesse wandu shanga mjao yanswabia ne namna rajanga jarumwe bwana yinu kaula zimuri ke wazima ritidara ulane rianzane ili Mwenyezi Mungu yarinike bahamba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Mwenyezi Mungu kana ushanje eka karja shanje zilomoni yani hatu mndria tanze inofusha nyama ukanga mjwanze le duba kala hembedu meida gamjwanza posto kada miamjwanza ni kwa fertranger miamjwanza ni kodwani miamjwanza rahaza liye jala wadaine mafujari yala babunga tinga saru matabiri na refu insha Allah ta'ala nas'al Allah al-azim an yu'ajjil هلاك هذا المجرم سفاح القاتل الدموي نسأل الله أن يفرحنا قريبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عافنا واحفظنا والطف بنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم احفظ جزر القمر في الداخل اللهم دمر أعداء جزر القمر في الداخل والخارج Mwenyezi Mungu angamize maadui wa hinsi hatu roho alobonze roho ndani Allahumma dammirul munafiqin Mwenyezi Mungu angamize wanafiki mabaina walobazima hatu aina mndu mnafiki loruma embwana hatu yinu yabangeda si Mwenyezi Mungu namangamize ya msafihi ya mdalilishi undunia nina akhira Mwenyezi Mungu ate yatife rahaye jadalilisha rarambua aina mruono ezari hundra no wanyanyasi nizora magarjo urendwa nezi hundra wa wanyanyasi walomasi wanino bonze yaja yajirenda ukangeda sino katindasi Mwenyezi Mungu na mwangamize ya mangamizi zize walo karibu naye ya hisi nyongo ne tabu no hayati bukode ruyenshio نسأل الله العظيم أن يسهل لنا مما نريد ونجينا مما نخاف بفضلك لا طيف اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نزمغو narirahatiania yarinike imani na usubirifu yarite mahaba ba rijulana itikain husuda itikain elimu ya ujairi tambaze riundani ni dawla ya haki. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعفو منكم. Mangasti
Biarisi wanatiwa Komori, lazima riteze damu isipotee. Ungwana ngasinu, siwa Komori masiwa mane, maore nzuani, madingazija. Azipiaga sini zorango zamani, ima ulozi haziza mikono, shababiri sigana pia, waume na washe, shababiri sigana pia, waume na washe, dona esha ya usoni, ya hatusi wanatiwa Komori. Wa ila liqa.